माने तथाकथित शास्त्र रे जहाँ वर्णना करा जदि से सब पालन करता संगार करता तुष्ट हेल्ले सब दे दियंती आशुतोष एमती सब ना दिखाई ये जो विभ्रांतिकर कथा जे आमे निजको कष्ट देले देवता हम पर खुशी बरगुड़ा अजाड़ी पकेबे आम भल कर पकेबे जमती से देवी पाखे बलि देदेले निरीह लोक निरीह पशु एम बलि देदेले माँ खुशी हे जदि यहीटा आम मानिबा जे आम जो माने धर्म शीर्षर रहिले बहुत लोग तो आम धर्म अच्छे हिंदू धर्म बहुत अच्छा तो जी शीर्षर रहिले ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा को तो आम पूजा करू नहीं आम शिव को पूजा करें विष्णु को पूजा कर विभिन्न रूप से मैंने जदि बापा माँ को आहरी 100 पाद आगे ताले सेमान तो निश्चय आम सुख चाहिए भगवान जहाँ करते प्राणीर मंगल ये तो समस्ते मानती किए सुखटा खोजब अन्य को कष्ट देगी जदि माने तथाकथित शास्त्र रे जहाँ वर्णना करा जदि से सब पालन करता संगार करता तुष्ट हेल्ले सब दे दियंती आशुतोष एमती सब ना दिखाई ताहले आमे जो देवता मान को जो कल्पना करूँ से मनीष शरीर नहीं कि मनीषर भावना चिंताधारा नहीं कल्पना करूँ आउ कि अधिका आम ठूँ हो पार से तारी भर रही जाता से जदि नबा आम घर मानक आम देखुचे बापा माँ आमर लालन पालन कर सान बेले नॉर्मली बापा माँ अब्यूज करुँच समाज में बहुत से भाई अच्छा किंतु इन नॉर्मल साधारण भाव में बापा माँ आम तांकर संतान संतति आम भी बापा माँ हेलु से बापा माँ हबार गोटे अनुभूतिटा हूँ जे हाँ निज सुख भी करूँ किंतु जदि आम सुखटा आम संतान संतति सुख सहित क्लास करे बोध हुए जीवनटा को सुखटा को आम बेसी प्रश्रय देवु बेसी सुजोग देवु निजर कथा आम भूलजु से बापा माँ को स्वार्थ त्याग बापा माँ सपोर्ट बापा माँ जो जीवन चर्यार जो निर्देश सब आम फॉलो कर कहीं से आम पे बहुत कर जदि यहीटा आम मानिबा जे आम जो माने धर्म शीर्षर रहिले बहुत लोग तो आम धर्म अच्छे हिंदू धर्म बहुत अच्छा तो जी शीर्षर रहिले ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा को तो आम पूजा करू नहीं आम शिव को पूजा करें विष्णु को पूजा कर विभिन्न रूप से मैंने जदि बापा माँ को आहरी 100 पाद आगे ताले सेमान तो निश्चय आम सुख चाहिए भगवान जहाँ करते प्राणीर मंगल ये तो समस्ते मानती किए सुखटा खोजब अन्य को कष्ट देगी ताहले आम गोटे एभली भगवान कल्पना करुचु जी कि अमनीष से ग्रहण योग्य नुह से आम खुशी हेले से खुशी हे मानव सेवा माधव सेवा ये सब बहुत कथा आमर शास्त्र रे आम चिंताधारा रे आम सुविधावादी कथार आम कहीदे जदि सेटा को ही मूल बोल धरिबा ताहेले मानव खुशी हेले माधव भी खुशी हे से माधव सेवाटा मानव सेवा कहा मानव जिते बेले कौन तथाकथित मुझे कहबी कहीं यार कौन प्रमाण ना आप उपास रहिले आप निज शरीर को कष्ट देले आप निज देह कंटा फुट देले आउ गोटे आप जहाँ भल पाँच ता देहटा भल जो यार कौन प्रमाण नहीं ताहेले जितेक आम आईश्वरी रोगी अच्छा बाहर बस समस्ते निज देह कंटा फुटता निजे उपास रोता कौन कहुच्छे आम मानक यार बाबू तमें सुस्थ रह तमें स्ट्रंग रह ताल जो लोकटा असुविधार पड़ी से ताकू साहाय्य कर तुम सुस्थ सबल रही तुम तो कुथेब तुम तो कष्ट पाइब तुम अन्य कौन साहाय्य कर तेणु ये जो उद्भट चिंताधारा जे तुम शरीर को कष्ट देले भगवान तुमको वरदान देदेवे से ठीक नुह निजे खुशी रे रुह अन्य मुहर भी हस देवा चेष्टा कर जी पाऊनी से खुशीटा तुम खाई खाई बहुत पेट बढ़ुव बहुत ये अच्छे से तुम उपास करिया दरकार हो जी खाइबा को पाऊनी ताकू से दिन गंडे भल कर खाइबा दौन उपाय तुम उपास रह किसी असुविधा नहीं
କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଉପାସ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ରହିଲା ନା ସେଇଟା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଯିଏ ପାଉନି ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଦଉନ। ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା। ଉପାସ ରହିକିରି ନିଜ ସ୍ୱରୂପ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି এই ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କଥା ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଦେବତା ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇକି ବରଗୁଡ଼ା ଅଜାଡ଼ି ପକେଇବେ, ଆମ ଭଲ କରି ପକେଇବେ। ଯେମିତିଆ ସେ ଦେବୀ ପାଖରେ ବଳି ଦେଇଦେଲେ ନିରୀହ ଲୋକ ନିରୀହ ପଶୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଦେଲେ ମା ଖୁସି ହେବେ। ଏଇଟା ମା ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଅପବ୍ୟବହାର। ଏଠି ଠାକୁର ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର। ମୁଁ କହିବି ଯେ କୌଣସି ଠାକୁର ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଚାହାନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁବେନି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱରୂପ କଷ୍ଟ ଦିଅ। କୌଣସି ଠାକୁର କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁବେନି ଯେ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଉପାସ ରହନ୍ତୁ, ମୋ ଭକ୍ତମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ। ଭକ୍ତ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇ ପିଇକିରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୂଳ କଥା ମୂଳ ଏକଦମ ଯେଉଁ ତଥାଗତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳଟା ହେଲା ଚିନ୍ତାଧାରା। ପ୍ଲେନ୍ লিভিଂ ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଚିନ୍ତାଧାରା। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସାରା ବିଶ୍ୱ ମୋର କୁଟୁମ୍ବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀ ହେବି। ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଖାଇଦେ ମୋର ସୁଖଟା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦୁଃଖ କରୁନି, ମୁଁ ଉପାସ ରହୁନି। ସେ ଯେମିତିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଉପାସ ରହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଉପାସ ରହିଲେ ଅନ୍ତତଃ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ହାଡ଼କାଟ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେବ, ନହେଲେ ମୁଁ ମଲି। ସିଏ ଗୋଟେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ କିଏ ବର ମାଗୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ବରଟେ ହେବ, ଭଲ ଚାକିରିଟେ ହେଇଯିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ କହନ୍ତି। ଆଉ ଲାଞ୍ଚଟା ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ କାମଟା କରିଦିଅ, ଏଇଟା କିଏ ଶୁଣନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ କରିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସିଏ ଖୋଜେ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେମିତି ଯାଇକିରି ଅଫିସରେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଲେ ହେବ। ଆପଣ ଯାଇକି ଅଫିସରେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲିଣି, ସେ ଅଫିସ ବାଲା କ'ଣ କହିବ? ଆଉ ଲାଞ୍ଚ କଷ୍ଟ ପାଉନ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସେନା। ଆମେ ୟା ଉତ୍ତରଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ। ଯିଏ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଯିଏ କରୁଛି ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଲାଞ୍ଚ କହିଲେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମାନସିକର ମାନେଟା କ'ଣ? ମାନସିକ କେବେ ହେଉଛି କି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ଆମ ଭୀମା ଭୋଇଙ୍କ ଇଏ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ସବୁ ଦେଖି କେମିତି ସହୁଛୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। କିଏ ଏଇଟା କରୁଛି? କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଉପାସ ରହିଲେ ମୋତେ ଭଲ ବରଟିଏ ମିଳିବ, ମୋତେ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିବ, ମୋ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସୁଖ ସଂସାର ରହିବେ। କିଏ ଭାରତ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରୁନି ଉପାସ କରିକି। ଏଇଟା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ ଯଦି କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବ କି ଗୋଟେ ଦେବତା ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଏଭଳି କାମ କରିବି ଯେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବ। ମୁଁ 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତାହେଲେ ଦେବତା ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ମାନବ ସେବା କଲେ ମାଧବ ସେବା ବୋଲି ଧରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପାସ ଥିଲେ କିଛି ମନେ ରହିବନି। କେବଳ ଘୃଣା ଭାବ, ରାଗ, ଅସୂୟା ଭାବ, ଅମଣିଷତାରେ ହିଁ ବଢ଼ିବ। କାହାର ପେଟ ଉପାସ ରଖିକିରି ମଧ୍ୟ କେହି ଇଙ୍ଗିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା କଲେ ତୁ ଏଇଟା ପାଇବୁ। ସେ ଗୋଟେ ନିହାତି ବାଜ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଖୁସି ରହ, ନିଜେ ଖୁସି ରହ, ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ରଖ, ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ବୁଝି ହେଉଛି, ଭାରି ସହଜରେ ବୁଝି ହେଉଛି। ନିଜେ ଖୁସି ରହିକି ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା, କରିକି ଦେଖ। ଏ କଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇକି କ'ଣ ଲାଭ?